Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat wa tunalu al-barakat وتغفر الذنوب والسيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين، احمدوا الله سبحانه وتعالى أن وفقكم في هذا الصباح الجميل لأن تصلوا صلاة الفجر، ثم تتوجهوا بعد ذلك لطلب العلم النافع ولحضور مجلس من مجالس العلم النافع، وقد بشرنا عليه أفضل الصلاة والسلام قائلا: بورك لأمتي في بكورها، فمهما قام الإنسان مبكرا قبل أن يؤذن الفجر وصلى صلاة الفجر في جماعة، أخبرنا عنه عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه يصبح إنسانا نشيطا طيب النفس ويكون يومه مباركا. كيف لو افتتح يومه هذا بحضور المجلس العلم النافع؟ Beliau membuka ceramahnya dengan menghaturkan segala pujian yang menghasilkan banyak berkat, pujian yang menjadi sebab diampuni dosa dan kesalahan. Kemudian dia mengucapkan syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasul Allah, serta bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan salat al-Fatih. Beliau berkata, wahai manusia, bersyukurlah kamu kepada Allah, pujilah selalu Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Allah memberikan kamu taufik, memberikan kamu satu kekuatan dan hidayah, sehingga kamu bangun salat subuh di tempat ini atau bergerak ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi bagi umatku ada di pagi-pagi harinya. Anda bisa bayangkan, pagi hari adalah tempat turunnya berkah daripada Allah, langsung ada Anda semuanya menghadang dengan menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang bangun sebelum subuh, kemudian dia melaksanakan qiyamul lail dan menghadiri salat subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lapang hatinya dan semangat hidupnya dalam ibadah,
maka bisa Anda bayangkan bahwa jika masih diteruskan salat ilmu yang penuh adalah kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sangat beruntung. وفي المقابل أيها الإخوة الأحباب فإن من يطلع عليه الفجر وهو نائم يخبرنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عنه أنه رجل بال الشيطان في أذنه، وهذا معناه أن الشيطان قد تسلط عليه بأسوأ حالات التسلط، حتى أن الشيطان بال في أذنه، نسأل الله العافية والسلامة. وفوق ذلك فإنه يصبح خبيث النفس كسلانا، نسأل الله العافية والسلامة. Dan Nabi menerangkan bagi orang yang kebablasan dalam tidurnya sehingga tidak bangun sebelum subuh, bangun setelah azan subuh, Nabi menerangkan orang ini balas syaitan fi udhuni, telah kencing setan ada di telinga orang tadi itu. Berarti orang itu menjadi orang yang benar-benar terkuasai oleh setan dengan keadaan yang terjelek. Anda bisa bayangkan kalau Nabi SAW menyatakan kencing itu berarti sangat menjijikan, tapi ini adalah yang kencing setan. Setan benar-benar telah memperdaya bagi orang yang tidur kebablasan sampai subuh tidak melaksanakan qiyamul lail. Karena itu dikatakan dalam hadis, siapa orang yang tidur sampai fajar tanpa melaksanakan qiyamul lail sebelum fajar, dia akan menjadi pagi harinya dalam keadaan khabithan nafas kaslan. Dia mempunyai semangat yang jelek, jiwa yang jelek, dan menjadi orang yang pemalas. معاشر المسلمين، ألا فاعلموا أن المؤمن يستفتح يومه بذكر الله تعالى، فما إن يستيقظ من النوم قبل الفجر إلا ويأتي على لسانه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال، أي من استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بعد ذلك يقول المؤمن أيضا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بعد ذلك يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أذان الفجر، فإنها كنز من كنوز الجنة. يتوجه إلى الله بعد ذلك بالدعاء مستغفرا تائبا، فإن من أعظم الأعمال الصالحة التي مدحها الله في القرآن بقوله: والمستغفرين بالأسحار، أن تستغفر الله تعالى وقت السحر يغفر الله سبحانه وتعالى لك. بهذا نستفتح يومنا أيها الأحباب الكرام، يكون لنا فيه الخير
ويكون لنا فيه البركة. Seorang mukmin jika memulai harinya dengan berzikir kepada Allah dan melaksanakan sebagaimana yang diatur oleh Rasulullah, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat indah dan baik. Begitulah memang orang mukmin selalu memulai hari-harinya dengan berzikir kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membuka hari kita setiap harinya dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau bersabda, man ta'arra minal laili, siapa orang yang bangun daripada tidurnya di malam hari kemudian membuka matanya sambil mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Bangun tidur di malam hari kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak busa yang ada di lautan. Kemudian orang mukmin tadi itu membaca doa memuji kepada Allah sebagaimana diatur dan diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, yaitu membangunkan kami daripada tidur kami. Dan kepada Allah kita semuanya bahkan akan dikembalikan, dikumpulkan. Kemudian orang mukmin tadi itu sebelum azan subuh sudah melaksanakan salat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di malam hari itu adalah merupakan satu harta simpanan yang sangat berharga daripada nilai-nilai harta yang ada di surga. Kemudian orang yang mukmin tadi itu meneruskan memperbanyak istighfar kepada Allah di malam hari. Mereka memperbanyak memohon ampun kepada Allah dan akhirnya menjadi orang yang disebutkan dalam Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang memperbanyak istighfar ada di tengah malam. في آخر الليل يبعث الله سبحانه وتعالى ملكا ينادي هل من طالب حاجة فأقضي حاجته هل من مستغفر فأغفر له ألا تجيب نداء المولى سبحانه وتعالى أم أنك تكون نائما في تلك الساعة ألا فأجب وكن مستيقظا في تلك الساعة فلا يطلع الفجر عليك ولا يؤذن الفجر إلا وأنت مستيقظ وبعد أن يؤذن الفجر تجيب المؤذن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول مثل ما يقول المؤذن وفي الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا انتهى المؤذن من الأذان صليت على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من أتى بهذا الدعاء بعد الأذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منا أيها الأحباب، من منا لا يريد شفاعة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Kemudian di akhir malam itu Allah memerintahkan malaikat untuk berkumandang terhadap manusia. Malaikat tadi itu berkata mendapatkan mandat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang memohon ampun di saat itu, maka aku Allah akan mengampuni dosanya, maka Allah mengampuni dosanya. Hal min talibi hajatin fa'aqdiyaha. Adakah orang di saat itu memohon hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka akan diberikan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah masih orang yang lengah dengan kesempatan yang sangat berharga itu dan dia menggunakan waktunya untuk tidur lelap, melupakan, meninggalkan kesempatan yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhannya. Karena itu, bangunlah di saat yang penuh berkah itu untuk memohon semua hajat kamu dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang mukmin itu menunggu sampai terdengungkan azan fajar dan dia menjawab satu persatu daripada azan fajar sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sesuai dengan ucapannya si muadzin, kecuali dalam hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka dia menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian setelah azan selesai, dia membuka dengan salawat kepada Nabi serta membaca doa azan yang telah diajarkan oleh Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'addah. Dalam satu hadis sahih diriwayatkan, siapa orang yang menjawab azan kemudian meneruskan dengan membaca doa azan yang tadi, maka Nabi menyatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, akan benar-benar mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak berharap syafaatnya Rasulullah nanti di hari kiamat? Karena itu beruntunglah menjadi orang yang mukmin yang menggunakan kesempatan yang sangat berharga itu untuk beribadah serta membaca doa sesuai yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da adhan al-fajr يحرص المؤمن على أداء ركعتين. هاتان الركعتان تسميان سنة الفجر أو سنة الصبح، حدثنا عنها نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخبرنا قائلا صلوات ربي وسلامه عليه: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتان تصليهما سنة قبل صلاة الصبح تساوي هذه الدنيا وما فيها، هي خير من الدنيا وما فيها، بها ينير الله لك قبرك وتستضيء في قبرك، فاحرص عليها
فقد كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها فهي من السنن المؤكدة. Kemudian setelah azan subuh, sebelum menunaikan salat subuh, kamu mendahului dengan 2 rakaat sunnatul fajr atau yang disebut 2 rakaat sunnatus subuh. 2 rakaat ini adalah sangat berharga sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan oleh hamba sebelum melaksanakan salat subuh itu, setelah adzan fajar, setelah adzan subuh, itu adalah lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Anda bisa lihat nilai ini. 2 rakaat yang begitu singkat adalah menyamai, menandingi, bahkan lebih unggul daripada dunia seisinya, saudara. Dan 2 rakaat tadi itu akan bisa membuat terang benderang kuburan kamu. Karena itu jangan sampai engkau tinggalkan salat 2 rakaat sebelum menunaikan salatus subuh, supaya kuburan kamu menjadi terang benderang nantinya. بعد ذلك أيها الأحباب الكرام، بعد أن يصلي المسلم سنة الصبح يحرص على أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في بيت من بيوت الله تعالى. فإذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى المسجد ليس له رغبة لا يخرجه إلى المسجد إلا الصلاة. أخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة لا يخرجه إلا ذلك كان أجره كأجر الحاج المحرم. كان أجره مثل من يا رسول الله؟ قال مثل الحاج، الشخص الذي خرج يريد أن يحج بيت الله، يخبرنا أن أجره مثل أجر الحاج المحرم. بسيط هذا الثواب أيها، عظيمة هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بينك وبينها إلا أن تتطهر في بيتك وتخرج إلى المسجد من أجل أن تصلي الصلاة في بيت الله. فلا تتحسر على الحج، أنت بإمكانك في كل يوم من الأيام أن تحصل على ثواب الحج بهذه الوسيلة، بهذه البشارة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا لصلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم. Kemudian setelah melaksanakan 2 rakaat tadi itu, dia bersuci atau sebelumnya bersuci, kemudian berangkat ke masjid. Salatlah kamu ada di masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena sesungguhnya Nabi telah memberikan kabar gembira bagi orang yang menjaga salat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan.
beliau bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa li adai salatin maktubah kana ajruhu ka ajril al-haj al-muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersuci ada di rumahnya, keluar menuju ke masjid, tidak ada tujuannya kecuali untuk melaksanakan sholat wajib ada di masjid, maka dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan haji. Anda bisa bayangkan, setiap waktu Anda bisa mendapatkan pahala haji. Adakah Anda tinggalkan kesempatan yang besar ini? Adakah yang lebih berharga daripada ini? Karena itu orang mukmin tidak akan melalaikan salatnya berjamaah ada di masjid untuk mendapatkan satu keberuntungan yang sangat besar yang telah dikabarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعد أن ينتهي المسلم من صلاة الصبح مباشرة يأتي بالتحصين الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن تنتهي من صلاة الصبح تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن من أتى بهذا الذكر بعد صلاة الصبح كتب الله له 10 حسنات ورفع له 10 درجات ومحى عنه 10 سيئات وكان في حرز من الشيطان يومه كله. تريد أن تكون محفوظا من الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يغويك، لا يستطيع الشيطان أن يوسوس لك. تريد أن تكون في حرز من الشيطان، فاحرص على هذا الذكر النبوي. إذا أتيت به بعد صلاة الصبح تكون محفوظا في حرز من الشيطان. من الذي أخبرنا عن هذا؟ أخبرنا عنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, orang tadi itu langsung dalam keadaan masih tidak berubah daripada duduknya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira pula, jika setelah salat subuh dan salat maghrib membaca zikir ini 10 kali, kataballahu lahu 10 hasanat wa rafa'a lahu 10 darajat wa maha anhu 10 sayyiat. Maka ditulis bagi Allah, bagi dia 10 pahala, ditambah diangkat baginya 10 tingkatan darajat, ditambah diampuni darinya 10 dosa dan kesalahan. Wa kana hirzan lahum nasyaitan fi yaumi kullih. Maka bacaan itu selain mendatangkan pahala, ampunan dosa dan mengangkat derajat, akan menjadi benteng bagi orang itu daripada godaan setan di seluruh harinya. Adakah Anda ingin menjadi orang yang dilindungi oleh Allah daripada setan? Adakah yang lebih berbahaya daripada setan? Maka bacaan ini akan menjadi benteng bagi kamu, tameng bagi kamu,
untuk melindungi kamu daripada bisikan setan, godaan setan, rayuan setan, sehingga kamu menjadi orang yang baik, orang yang selamat. Tahukah anda siapa memberi kabar ini? Yang memberi kabar ini adalah kekasih Allah, pilihan Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد الصلاة ماذا تريد من الله يطلبه؟ ارفع يديك بالدعاء إليه سبحانه وتعالى، فإن الدعاء بعد الصلاة مستجاب. هكذا أخبرنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. سئل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أقرب للإجابة يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الدعاء مستجاب، وعقب الصلاة دعاؤك مستجاب أيها المسلم. ادعو الله تعالى أن يعفو عنك ويعافيك. اطلب من الله العفو والعافية لك ولأهلك ولأولادك، فما دعا الله الإنسان بشيء خير من العافية. جاء سيدنا العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم سل الله العافية، يا عم سل الله العافية، اطلب من الله العافية، أن يرزقك العافية. فكأنه استقل هذا الدعاء فجاء في المرة الثانية يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم سل الله العافية. فجاءه في المرة الثالثة وقال يا عم سل الله العافية، فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين أي قوة الإيمان أعظم من العافية. بعد اليقين والإيمان لا نعمة أفضل من العافية، والعافية أن يعافيك الله في دينك فيحفظ لك صلاتك ويحفظ لك صيامك، يحفظك من المعاصي، ويعافيك في بدنك فيحفظك من الأمراض ومن الأسقام، يحفظك في مالك تحصل لك البركة فيه ويبارك الله تعالى لك. احرصوا على هذا أيها الأحباب، فإنكم في ساعة يستجاب فيها الدعاء بعد الصلاة فلا تغفلوا عنها. Kemudian setelah melaksanakan salat subuh, maka orang tadi itu hendaknya memperbanyak doa kepada Allah. Karena datang riwayat dari Nabi, doa ba'da salah mustajab, doa setelah salat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyud doa asma', doa yang mana ya Rasulullah yang paling diperhatikan oleh Allah, paling didengarkan oleh Allah, paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, jauful lail wa duburas salah. Pertama, jauful lail, di tengah malam hari, di malam hari kamu tahajud memohon kepada Allah. Dan yang kedua adalah setelah menunaikan sholat fardu atau sholat-sholat yang lainnya. Mintalah kepada Allah di saat itu urusan dunia akhirat kamu, keluarga kamu. Mohonkan kepada Allah maaf untuk diri kamu dan juga keluarga kamu, serta afiah, keselamatan,
bagi diri kamu dan juga keluarga kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, putri-putri kamu. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah, pernah bertanya kepada Nabi, pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u Allah bih." Ya Rasul, ajarkanlah aku doa untuk aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan aku permohonan kepada Allah, doa untuk memohon kepada Allah. Maka Nabi menjawab dengan singkat, "Salillahal afiyah." Wahai paman, mohonlah kepada Allah untuk diberikan afiat, keselamatan. Abbas, paman Nabi, mikir, kok dikit bener jawaban Nabi. Kita kan kadang-kadang cari doa yang panjang-panjang gitu. Minta afiat. Enggak puas dengan jawaban yang begitu singkat, tanya lagi Abbas. Maka Nabi mengatakan, minta afiat wahai paman, fa innahu lan yu'tal mu'min ba'dal yaqin afdal minal afiyah. Karena sesungguhnya wahai paman, tidak ada orang mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang lebih berharga, yang lebih besar daripada setelah keyakinannya, kekuatan imannya melebihi daripada kenikmatan afiat. Kenikmatan afiat. Afiat di sini ada afiat urusan agama. Salat Anda jadi baik, bacaan Quran Anda jadi baik, puasa Anda jadi baik, kamu akhirnya menjadi orang selamat daripada maksiat, perbuatan dosa. Afiat juga pada anggota badan kamu, akhirnya badan kamu sehat, jauh daripada penyakit. Dua hal ini adalah sangat berharga. Afiat itu adalah sangat berharga, karena itu mohonkan itu semuanya setelah memohon ampunan daripada Allah. Afiat untuk diri kamu dan seluruh keluarga kamu serta kaum muslimin semuanya. ثم لا تنسوا وأنتم تدعون الله تعالى بعد الصلاة أن تدعوا لأولادكم ولأهلكم. لا تنسى أيها المؤمن أن تدعو لأولادك أن الله سبحانه وتعالى يصلحهم، وأن الله يسلك بهم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم والصالحين. فإن دعاء الوالد لولده مستجاب، كما أخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام. ادعوا الله لأبنائكم سبحانه وتعالى لهم بأن يصلحهم، وأمروهم بالصلاة، وادعوا الله أن يهديهم، فإن الصلاة هي الميزان الذي يوزن به المؤمن، وهي كذلك نور، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، فمن كان مؤديا للصلاة على وجهها فهو على نور من ربه. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام أن من استفتح يومه بذكر الله وبالدعاء والاستغفار وصلاة الجماعة وواظب على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن يومه سيكون يوما مباركا، سيبارك الله له في رزقه، وسيبارك الله له في ماله، وسيبارك الله له في أولاده. لأن الإنسان إذا كان صالحا فلا بد أن يحفظ الله أولاده، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام درسنا هذا أن إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك.
اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب اللهم وما أذهبت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian setelah melaksanakan itu semuanya, janganlah kamu bosan-bosannya dan selalulah kamu berdoa memohon kepada Allah untuk kebajikan anak-anak kamu serta keluarga kamu. Doakan mereka menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bisa mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, jalan para nabi, para rasul, jalan orang-orang yang mati syahid, jalannya para aulia Allah yang salihin. Karena sesungguhnya doa orang tua kepada anak itu diterima oleh Allah. Doaul walid liwaladih mustajab. Doanya orang tua kepada anaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan salatnya mereka, perhatikan ibadahnya mereka, karena sesungguhnya salat itu mizan. Salat itu adalah ibarat timbangan seseorang yang nantinya akan menentukan kebajikan baginya atau siksa baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Salat itu adalah barometer, saudara. Bahkan salat itu adalah nur. Salat itu adalah merupakan cahaya. As-salatu nurun, kata Nabi. Salat itu adalah cahaya. Cahaya bagi orang beriman. Jika orang itu, anak-anak kamu, keluarga kamu salat dengan baik, berarti dia dalam liputan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasan daripada ceramah ini semuanya, siapa orang yang bangun sebelum salat subuh, kemudian dia melaksanakan ibadah dan dia menjawab adzan subuh, kemudian salat sebelum subuh dan melaksanakan salat subuh berjamaah, maka hari itu bagi dia adalah hari yang penuh berkah. Hari itu adalah hari yang diridhai oleh Allah. Hari itu adalah hari yang ia akan banyak meraih pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu bukan hanya sekedar kepada pribadinya, tapi juga untuk kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya orang tua yang soleh, keberkahan juga akan mengalir kepada anak turunannya, sebagaimana disebutkan wa kana abuhuma salihah di surat Kahfi, bagaimana dua anak yatim yang akhirnya mendapatkan bagian warisan nenek moyangnya yang soleh dijaga oleh Allah untuk tidak sampai dirampas oleh orang-orang yang zalim. Itu adalah karena berkat daripada orang tuanya, nenek moyangnya, kakek moyangnya adalah menjadi orang-orang yang soleh.
Semoga insya Allah kita semuanya menjadi orang beruntung dan dijadikan pecinta Rasulullah dan dijadikan pecinta Allah, dan semoga insya Allah kita semuanya menjadi orang yang dilindungi daripada segala kejelekan. Doa tadi sangat panjang sekali, semoga insya Allah majlis ini akan menjadi berkah bagi kita. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.